अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी लेक्चरर हिना सहरिश। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अपनी तबीयत सेहत के पेश नज़र बड़े अरसे बाद मैं आप सबको वॉइस लेक्चर भेज रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम। आज सूरत अल-बकरा आयत करीमा नंबर 215, यसअलूनका माज़ा युनफ़िकून कुल मा अनफ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़लिलवालिदैनि वल अक़रबीना वल यतामा वल मसाकीनि वब्निस सबील वमा तफ़अलू मिन ख़ैरिन फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम। तुमसे पूछते हैं क्या ख़र्च करें, तुम फरमाओ जो कुछ माल नेकी में ख़र्च करो तो वो माँ बाप और करीब के रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों और राहगीरों के लिए है। जो भलाई करो बेशक अल्लाह उसे जानता है। ये आयत करीमा हज़रत उमर बिन जमू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जवाब में नाज़िल हुई, जो बूढ़े शख्स थे और नहायत मालदार थे। उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क्या ख़र्च करें, किस पर ख़र्च करें। इस आयत में उन्हें बता दिया गया। और यहाँ सदका नाफिला का बयान होता है। वालिदैन को मतलब ज़कात और सदकात वाजिबा देना जायज़ नहीं है। मतलब वो ख़र्च जो हम अपने अहलो अयाल से शुरू करते हैं वो सदक़े में शुमार होता है और अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब भी है। वालिदैन चूँकि अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ी मेहनत, अपनी जवानी, अपना कीमती से कीमती वक्त और सरमाया अपनी औलाद पर लुटा चुके होते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा हकदार हैं कि उन पर ख़र्च किया जाए। फिर बात आती है रिश्तेदारों की। वो रिश्तेदार नहीं जो अमीर कबीर हैं और आप उनको दिखावे के तौर पर ख़र्च करते चले जाएं कि आपकी वाह वाह होगी, आपकी बड़ाई होगी। नहीं, रिश्तेदार वो रिश्तेदार जो मुस्तहिक हैं, जिनके खाना, राशन, कपड़ा और सेहत बड़ी मुश्किल से वो इन सब चीज़ों को सरवाइव कर पाते हैं। बड़ी मुश्किल से उनका गुज़र बसर होता है। और ये तक भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका कि आप कराबतदारों में, रिश्तेदारों में भी और हमसायों में भी उनको सबसे पहले दे जिनका घर आपके घर के करीब लगता है, पास लगता है। तो ये भी फरमाया आपके पास बैठा हुआ भी हमसाये में शुमार होता है और किसी महफ़िल में आपके साथ बैठा हुआ भी आपके हमसाये में शुमार होता है। तो ये भी हुक्म हुआ कि आपके इर्द गिर्द 80 घरों का हक़ हिसाब आपसे होने वाला है कि आपने उनका कैसे ख़याल रखा। तो जिसके पास माल वाफिर है, अल्लाह ने उसको इस्तात दी है, वो इस चीज़ का ख़याल रखे, ज़रूर ख़याल रखे। अब बात होती है मुसाफिर की। अक्सर लोग सफ़र पर निकलते हैं, परेशान हाल, किसी की परेशानी आ जाती है, तो ये भी अफजल तरीन सदक़े में शुमार है कि आप किसी मुसाफिर का साथ दे दें, किसी सफ़र में निकले हुए इंसान का साथ दे दें। अपने आला अखलाकियात की वजह से और माल के साथ साथ अगर अल्लाह आपको इस्तात दे रहा है तो वो भी साथ आप लाजमी दें। ये शुक्रगुज़ारी में शुमार होता है और अल्लाह के नज़दीक ये अफजल है। चाहे आप कम दें, चाहे आप ज़्यादा दें, दोनों ख़र्च करना अल्लाह को पसंद है। इसराफ़ अल्लाह को सख्त नापसंद है और बख़ील से अल्लाह सख्त नफ़रत फरमाता है। एक बख़ील से और एक इसराफ़ करने वाले से, यानी बेशबहा फ़ुज़ूल जगह पे ख़र्च करने वाले से भी अल्लाह को बिल्कुल ऐसे बंदे पसंद नहीं हैं। और ऐसे भी नहीं कि जो इतने बख़ील हों कि उनके सामने ही कोई मांगने के लिए आ रहा है, कोई मजबूर हाल आ रहा है, कोई रिश्तेदारों में आ रहा है, बहन भाइयों में आ रहा है। रिश्तेदारों में भी ये जहन में रखिएगा, कौन से रिश्तेदार, वो रिश्तेदार सबसे पहले शुरुआत होती है बहन भाइयों से और करीबी रिश्तों से। फिर आप जब देख लें कि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं जिनको आपके सदक़ात की ज़रूरत है, तो आपने फिर आगे बढ़ना होता है। उम्मीद करती हूँ इस आयत करीमा की तफसीर आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान पाक फ़ुरक़ान हमीद समझ के तिलावत करने और उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। और इसके साथ ही सूरत अल-बकरा में जैसे पहले ही आयत करीमा नंबर 144 144 मैं ऑलरेडी रिसाइट कर चुकी भी हूँ, वो उसकी तफसीर भी सेंड कर चुकी हूँ कि अल्लाह ने नेकी के बारे में बताया। वहाँ पर भी ख़र्च करने के बारे में अल्लाह ने बता दिया कि अल्लाह के नज़दीक नेकी किसको कहते हैं।
تو اس میں بھی خرچ کرنے کا ذکر آتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتا چکی ہوں کہ صدقات اور خیرات جب آپ کے کسی مستحق کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو اللہ خود فرماتا ہے کہ میں آپ کے صدقات اور خیرات کو اپنے ہاتھوں پہ پالتا ہوں۔ اس طرح گویا آپ جیسے اپنے گھر میں پالتو جانور کو پالتے ہیں، بکری یا بچھڑے جو آپ کے سامنے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، تو میں اللہ آپ کے صدقات کو بھی ایسے بڑا کرتا ہوں۔ اور یہ بھی حکم ہے کہ آپ اپنے صدقات خیرات نکالتے ہوئے اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، کیونکہ اللہ رب العزت نے، جیسے میں نے آپ کو کل ہی وہ ایک واقعہ سینڈ کیا کہ اللہ نے اس دنیا کو جائے اسباب بنایا ہے، اور اس کے سبب سے کہ کسی کا وسیلہ کسی کے ساتھ جوڑ دیا، کسی کا وسیلہ کسی کے ساتھ، یہ اللہ نے لنک خود بنا دیے۔ ہماری ضرورت ایک دوسروں کے ساتھ جوڑ کے اللہ نے ہمارے لیے آگے کے راستے آسان کرنے کا طریقہ دے دیا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہمیں اللہ زیادہ سے زیادہ دینے کی، خیرات صدقات نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ راستے کا پتھر ہٹا دینا بھی بہت بڑا صدقہ ہے، کسی کو سلام کرنا بھی بہت بڑا صدقہ ہے، خاوند کا اپنی بیوی کو خوش رکھنا بھی بہت بڑا صدقہ ہے، اور اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ آگے قرآن پاک میں اس کا بھی ذکر آئے گا، سورۃ بنی اسرائیل میں بھی آئے گا۔ تو اسی طریقے سے آپ کے نام سے، آپ کے ہنر سے کسی نے ایسے فائدہ اٹھایا کہ وہ بے روزگاری سے بچ گیا، آپ کی دی ہوئی تعلیم سے اور ہنر سے بچ گیا وہ، تو آپ کا علم نافع بن کے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ یہ بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تواتر سے ثابت ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقات اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، صدقہ ہمیشہ حلال مال کا ہوتا ہے۔ آپ یہ کہیں کہ آپ سود کھا رہے ہیں، آپ یہ کہیں کہ آپ حرام کھا رہے ہیں، آپ نے کسی کا حق نہ حق غصب کیا ہوا ہے، وراثت میں، رشتہ داری میں، احبابوں میں کسی نے امانت رکھائی اور آپ نے خیانت کر دی، وراثت میں آپ نے ہیرا پھیری کر دی، اور پھر آپ یہ کہیں کہ آپ صدقہ ان کو آپ دے رہے ہیں، تو یہ ان کو یا کسی کو بھی آپ صدقہ نکال کے کہ بھی ہماری پریشانی ٹل جائے، تو اپنے ان معاملات کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں کہ ان معاملات کی وجہ سے ہمارے صدقات، ہماری خیرات قبول نہیں ہوتی، ہمارے نقصانات نہیں ٹلتے، ہماری یہ پریشانیاں نہیں ٹلتی۔ ہمارا مال جو حلال ہوگا اسی کا ہی صدقہ اور خیرات قبول ہوتی ہے، حرام مال کا کوئی صدقہ نہیں، کوئی خیرات نہیں، نہ ہی اس کی کوئی نیکی ہے، بصورت دیگر اس کا گناہ ضرور ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں حرام کھانے، پینے، دیکھنے، اوڑھنے، بچھونے سے بچا کے رکھے، اپنی رضا کے صدقے صحیح رستے پہ چلائے، وہ رستہ جو ہمیں اس کی محبت سے جوڑ دے، آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، میں انشاءاللہ العظیم کوشش کروں گی ساتھ کے ساتھ آپ کو تھوڑی تفسیر وائس لیکچر